यार बादे आर पूरा अरकान हीरो मोहतरम जनाब कमांडर सबसे आला कमांडर आर उस्ताद हाले साहेब अल्लाह ताला ये तार मेहनत रे कबूल करो आर मोहतरम आर मुजरिम मजे पता रखिबो आर हूं यार बेकुर ने इत्मीनान हासिल करियम फल यतफद्दल मशकूरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही वजद बाकुम। قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاهد غازيا في سبيل الله فقد غزا। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानाहु व तआलार बेता शुक्रिया हम हतर बर हइले अरकार रंगा सल्वेशन आर्मी रे अरकान जमीनर भितरे आज्जा आर आमिर अबू अम्मार जुनूनी मेहनत द्वारा आर आमिर पूरा रंगा को लेदर और मेहनत द्वारा आज्जा आर यार बादे आय अरकान जमीन उतरती निजर रंगा को आजादी दे जुलुमती नेलिवा लगलियरे अरकानर देशा लगलियरे मेहनत दे कुर्बानी दियरे और शहीद ये दे बाय नकल दिन आसे तारा शहादत कलरे अल्लाह ताला ये कबूल करिलो तारे अल्लाह ताला ये आला जन्नत फिरदौस नसीब फरमो। आरा पूरा रंगे को में पूरा 40 लाख दुनिया मुझे जहना जागा तासी आरा होना हालत मुझे अरकान जमीन मुझे निजर रंगे को उमर आजादी लगलिया रे शहादत ओ ये इचारा रे होना हालत मुझे फराने वाली आर इचारार माँ बाबा कलरे आर इचारार दो मुझे कलरे आरा तुम हर हालत मुझे सायर दाहुरी वो आर तारा जाते अल्लाह ताला जाते सफर आता फरमो। यार बादे अरकान जमीनर रोहिंग्यार कौमर आजादी दे देशर लगलियरे जियलर भितरे जेरुर नेके भाई नकल आसे कष्ट मुझे आसे ए तारा बाम्मा कलरे आ तारा बोहंदरे सफर आता वो फरमो आ तारा अल्लाह पूरा कौमे आरा दुआ मुरियम तारा दासे मुश्किल दे तो गोली होतल आसान हो जाবে না अल्लाह ताला ये इंशाअल्लाह होना हालत मुझे मुश्किल होदिन हामिश करना राखिबो अल्लाह ताला जाते आसान করে দিব इंशाअल्लाह। यार बादे आय आर नौजवान कलर यान अनरा हुनी लयो अल्हम्दुलिल्लाह अरकार रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी नौजवान कल আর আরকার রঞ্জা সলভেশনার আর্মির স্পেশাল ফৌজ কল আজ্জা অনরা মুঙে পুরা দুনিয়ার মুঙে হাতে রয়ে দে আলহামদুলিল্লাহ আরকার রঞ্জা সলভেশন আর্মির অপারেশন স্পেশাল ফোর্স আলহামদুলিল্লাহ আজ্জা আরকানা জমিনের ভিতরে রোহিঙ্গা কোমরে জুলুম করতে রেঞ্জিলাম বাগিয়ে এতে রে সকলরে মারিয়ে রে লারে এক সলত আছে अल्हम्दुलिल्लाह इन लारा कामयाबी हासिल करियो रे आज जहारा रे खुशी मजलिस तो बनावर अल्हम्दुलिल्लाह और पूरा आर दिन के नौजवान बाहर कला से इन राजा से जाकर मुझे चला रे अल्लाह ताला इधर से खुशी मजलिस बनावर दे यार दाता शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अरकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी नौजवान बहादुर भाई आए
এই হতাই মনে রাখিবা আজ আর কারণ জমিনের মধ্যে আর রোহিঙ্গা কৌমরে জুলুম করছে রে রোহিঙ্গা কৌমরে গল্ফ বাড়ি সারা বাড়ি বেলা দে আর দিবা মত বাগে তেরার গ্রুপ আছে ইবাই আজ হিনর নিজর গাইতে নিজর আজাদি হাজার গেল উলিয়ারে রোহিঙ্গা কৌমর বুঝাতুন নজওয়ান কল উলিয়ারে আর আজাদি হাসিল করি আল্লাহ উলিয়ারে আল্লাহ তাআলা এটা আছে আর নজওয়ান কল দিয়ে রে ইয়াদ বেশা ইস্যু করে আলহামদুলিল্লাহ আর স্যার নজওয়ান বাহাদুর পাই আর হোনা হারত মধ্যে হিমন না হারাইও আর সাথে আল্লাহ আছে আল্লাহ তাআলা এটা আছে কোরআনের মধ্যে বলে দিয়ে ওয়াকাফা বিল্লাহি ওয়াকিলা আল্লাহ গো ওকিল কাফি আচ্ছা আর আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ये জায়গা জায়গা हर वक्त मदद करिए रे मदद दिया अल्हम्दुलिल्लाह नसरत कर आरा पाइया अल्हम्दुलिल्लाह मोर नौजवान कल आज अल्लाह ताला जैसे हारा लाइडुल लड़ाई करिए रे अल्लाह नसरत आरा दिखी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला एक एवं नसरत करते आरा दिले उतरे होना हालत मुझे जोर हो दियान हिम्मत हो दियान कोनो दिन हारी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला शुक्रिया মতবাগে তেরে সকল যেদুন পুত লয়ারে যত গাড়ি আছে আলহামদুলিল্লাহ আরাদে পুরো দুনিয়ারে হদি এন্দিলা মতবাগে তেরে গুরুর তারারি হদি তোরা আইয়া আর তোরা ওয়েলকাম আর খুশি আলহামদুলিল্লাহ আর আল্লাহ লারে করতে আছে আলহামদুলিল্লাহ তারা আছে দুনিয়াতে আখিরি রাস্তা মুঝে গিয়ে আর তারা সামান্য কারারে আল্লাহ তাআলা যাতে পাবাইয়ে আলহামদুলিল্লাহ ইয়ানির নসরত এন্দিলা পুরো আর কারণ জমিনে মুঝে মতবাগে তেরে গুরু অনরা ইয়ান ফুনি লইয়া আর আল্লাহ রে আজ শুরু ইনশাআল্লাহ আর কারণ জমিনের বুততুন আর होना हालत मुझे आरा न लियो आरा शहादत और लियो दे पूरा को मैं बुझ लियो अल्हम्दुलिल्लाह आर फता नसरत आर अल्लाह ताला ये दे आर दसे आर अमीर अबू अम्मार जुनूनी पूरा को लेदर अबू अम्मार जुनूनी हफिजुल्लाह एता हुकुम रे मानियो रे आर आसिदतल्लाह आर होना हालत मुझे दुनिया कुले दे मारियो दे আর আমিরত এটা তোরে 1920 নগরী ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আর তার কাছে ইন মধ্যে জায়গা জায়গা আর তুই পৌঁছ আছে এক জায়গা ন আলহামদুলিল্লাহ আর তুই আজ আর খুশি মুজলিস করে কান গছি আর তুই পরে লড়াই আছে আলহামদুলিল্লাহ পুরো আর কান জমিন মধ্যে আছে আর কার রঙা সালভেশন আর্মির ফোর্স আছে ওনা হালতে মধ্যে আর নিলে ইনশাআল্লাহ আর যেদুল ফুল চক্কল আছে ইয়ান তাজে আর কানা আজাদি সারা দেশে আর কানা জমিনতে নিলিয়ন দে আর কানা মারিয়ার আর কানা আজাদি লেরে নিলিয়ন দে ইয়া বুঝলি ইনশাআল্লাহ ইয়া আল্লাহ আই পুরা রোহিঙ্গা কুমরে ইয়ান দানা দিতে অনরা আলেম ওলামা মাস্টার ডাক্তার এন্ডিলা আওয়া মকল যেদুন আছে আর মিলিজুনি আরে এই ওয়াক্তের মধ্যে আর আছে নামি জেলই আর তো আর হলো ওয়াক্ত নাই এ তাআলা আর রোহিঙ্গা কো আমির আবু আম্মা জুলুনি জিন্দাবাদ আর পুরা রোহিঙ্গা কো লেদার আবু আম্মা জুলুনি জিন্দাবাদ জানবি রোহিঙ্গা কো আজাদি লেগেরে যাই ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আর নওজওয়ান ভাই নকল আলহামদুলিল্লাহ আর নওজওয়ান ভাই নকল আর কার রোহিঙ্গা সল বিজয়নার নওজওয়ান ভাই নকল আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলা ये जिंदगी गुरी की
লড়াই করে ভাইয়া আরে জাগা জাগা আল্লাহ তাআলা কামিয়াবি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ ইনদিল্লাহ মুমিকায় আর মারি মারি রে আর কানো জমিন মধ্যে খুশি হকান মানা ভাই ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা ইদাসে আর হার গন নজওয়ান তলরে হিম্মততে বাহাদুরি রে পরে রাদিয়া রে রোহিঙ্গা কুমরে জুলুমে ইনরে নফরে রে আর কানো জমিনের ভিতরে রোহিঙ্গা কুমর আজাদি হাসিল করি আল্লাহ উলিয়রে প্রত্যেকবার নজওয়ান বাইন্দরে তৌফিক দিও আর কবুল করিল আর হতে জোর শেষ করে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আর মুহতারাম উস্তাদে আর যে বয়ান করতে আর ফুরা মুজিবে ওলা বিয়কুতুন এতনে নেহাতলে বলি আশা করি আর ফুরা রোহিঙ্গা কমতুন আর উস্তাদর কথা কইয়ারে এতনে নেহাতলে বলি আশা করি ইবাগো আর ইন্দিল শখসিয়ত দিবে নাকি হযরতে আবু আমর জুনুনি হাফিজুল্লাহ তেলাত করিয়ারে পুরা জীবনের কুরআন দিয়ারে রোহিঙ্গা কমল্লা বলিয়ারে আর কান জমিনের মধ্যে কইয়ারে রোহিঙ্গা কমর আল্লাহ বলিয়ারে তো এর থেকে আল্লাহ তাআলা আর হযরতের হায়াতেরে বেশি লম্বা করে দাও আল্লাহুম্মা আমিন ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد يا رب العالمين يا أرحم الراحمين أرى أركان روهينجا سلبيشن أرمي الله أركان الزمين مدى الله تبدين الخاطر الله نزر زندگی وقت بری يا الله نزر يا رب العالمين غرباري بوهن شدير الله تبدين الخاطر الله ظلم بدر عرب كن الله اكثر مدى جموعي الله مجلس مدى يا الله مجلس مدى الله ترحسن عرض وغير يا رب العالمين يا الله مجلس الدوار الله مجاهد الدوار الله فرد سرا قبول ورس الله सबसे पहला आरर अमीर पूरा रोहिंग्या कोमर लेडर जनाब अबू अमर जिन्होंने हफिजुल्लाह आरर फरान या अल्लाह इबर गुनाह माफ कर दे अल्लाह या अल्लाह आरर अमी सफर मा बाफर गुनाह माफ कर दे अल्लाह आरर अमी सफर अल्लाह फाति जुदून अल्लाह सादिक कला साहब गुनाह माफ कर दे अल्लाह आरर मुहद्दिस साहब गुनाह माफ कर दे अल्लाह मुहद्दिस साहब मा बाफर गुनाह माफ कर दे अल्लाह या अल्लाह जतरहत मजा सल्लल्लाहु तरक मा बाफर गुनाह माफ कर दे अल्लाह तरर गुनाह माफ कर दे अल्लाह जतरहत मजा सल्लल्लाहु तरर आसन साथे मामला करी अल्लाह तौफीक दे अल्लाह या रब्बुल आलमीन पूरा रोहिंग्या कोमर गुनाह माफ कर दे अल्लाह या अल्लाह पूरा रोहिंग्या कोमर अल्लाह अरकान मुसलमान दे इत्तेफाक अल्लाह कबूल करे अल्लाह पूरा रोहिंग्या कोमर अल्लाह अरकान मुसलमान दे अल्लाह मिलजुली अल्लाह अरकान जमीन मदाय रहम करे अल्लाह गुनाह कबूल करे अल्लाह या अल्लाह अरकान रोहिंग्या सल्बिशन आर्मे आरत तो अल्लाह होना गरज नहीं जिंदिल्लाह आर अमीर जनाब अबू अमर जुनूनी हफिजुल्लाह इबा तो अल्लाह होना गरज नहीं अल्लाह आर अमीर पूरा रोहिंग्या कोमर लीडर जनाब अबू अमर जुनूनी हफिजुल्लाह इबे अल्लाह निजर जनर अल्लाह मालूम अल्लाह तरह मदवी से या अल्लाह या अल्लाह इबा तो होना मकसद नहीं अल्लाह इंदिलगा मुखलिस अल्लाह आर अमीर अल्लाह पूरा रोहिंग्या कोमर लीडर अल्लाह या रब्बुल आलमीन तिबर मामला रासन कर दे अल्लाह इबर आर अल्लाह खत्म दे वापस आने दे अल्लाह आसानी साथ अल्लाह या अल्लाह इबर हयात अल्लाह लंबा कर दे अल्लाह या अल्लाह इबर जुहूद रो कबूल कर अल्लाह पूरा रोहिंग्या कोमर अल्लाह आजादी नेमत ले रे माल कर दे अल्लाह पूरा रोहिंग्या कोमर आजादी नसीब फरमा अल्लाह या अल्लाह आर अल्लाह আমি সাবর হক কমদে আর আরকান রোহিঙ্গা সলভিশন আরনে আর দুয়ারে কবুল করে আল্লাহ ইয়া আল্লাহ আর বাপ আর ফরান আর হিরু আর সবর ফুতলে কায়েদ আরকান জনাব আবু আমর জুনুনি হাফিজুল্লাহ এবার হক কমদে আর পয়েন্ট দুয়ারে কবুল করে আল্লাহ আর আল্লাহ বেশি আল্লাহ আমি সাবর তাদের ওরে আমি সাবর নিজামের ওরে তাকিয়ে রে হাইডেকার হারকান সাজম মাদ আল্লাহ আগত কুনার মজবুতে রে মেহনত রে বারাই লেজা হারিব আল্লাহ আর বেগুনার আল্লাহ বেশি তৌফিক দে আল্লাহ আর তোরে কবুল করিল আল্লাহ ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়র খালকি মুহাম্মদ ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন माशाअल्लाह तबारक
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد يا رب العالمين يا أرحم الراحمين أركان روهينجا سلفيشن أرمي الله أركان الزمين مدى الله تبدين الخاطر الله نزر زندگی وقت بری يا الله نزر يا رب العالمين غرباري بوهن شدير الله تبدين الخاطر الله ظلم بدر عرب بن الله اكثر مدى جموعي الله مجلس مدى يا الله مجلس مدى الله ترحس عرض وغير يا رب العالمين يا الله مجلس الدوار الله مجاهد الدوار الله فرد سرا قبول غرز الله सबसे पहला आरर अमीर पूरा रोहिंग्या कोमर लेडर जनाब अबू अमर जिन्होंने हफिजुल्लाह आरर फरान या अल्लाह इबर गुनाह माफ कर दे अल्लाह या अल्लाह आरर अमी साबर मा बाहर गुनाह माफ कर दे अल्लाह आरर अमी साबर अल्लाह फाति जुदून अल्लाह सादिक कला साहब गुनाह माफ कर दे अल्लाह आरर मुहद्दिस साहब गुनाह माफ कर दे अल्लाह मुहद्दिस साहब मा बाहर गुनाह माफ कर दे अल्लाह या अल्लाह जतरहत मजा सल्ला तरक मा बाहर गुनाह माफ कर दे अल्लाह तरक गुनाह माफ कर दे अल्लाह जतरहत मजा सल्ला तरक आसन साथे मामला करी अल्लाह तौफीक दे अल्लाह या रब्बल आलमीन पूरा रोहिंग्या कोमर गुनाह माफ कर दे अल्लाह या अल्लाह पूरा रोहिंग्या कोमर अल्लाह अरकान और मसलमा दे इत्तेफाक अल्लाह कबूल करे अल्लाह पूरा रोहिंग्या कोमर अल्लाह अरकान और मसलमा दे अल्लाह मिलजुली और अल्लाह अरकान और जमीन मदा या रहम करे अल्लाह गुनाह कबूल करे अल्लाह या अल्लाह अरकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी आरत तो अल्लाह होना गरज नहीं जिंदिल्ला आरर अमीर जनाब अबू अमर जुनूनी हफिजुल्लाह इबात अल्लाह होना गरज नहीं अल्लाह आरर अमीर पूरा रोहिंग्या कोमर लीडर जनाब अबू अमर जुनूनी हफिजुल्लाह ये अल्लाह निजर जनर अल्लाह मालूम अल्लाह तरह मदनी सिविल है अल्लाह या अल्लाह इबात होना मकसद नहीं अल्लाह इंद लगा मुखलिस अल्लाह आरर अमीर अल्लाह पूरा रोहिंग्या कोमर लीडर अल्लाह या रब्बल आलमीन तिबर मामला आसान कर दे अल्लाह इबर आरर अल्लाह खत्म दे वापस आने दे अल्लाह आसानी साथ अल्लाह या अल्लाह इबर हयात अल्लाह लंबा कर दे अल्लाह या अल्लाह इबर जुहूद और कबूल कर अल्लाह पूरा रोहिंग्या कोमर अल्लाह आजादी नेमत ले रे माल माल कर दे अल्लाह पूरा रोहिंग्या कोमर आजादी नसीब फरमा अल्लाह या अल्लाह आरर अल्लाह हमें सबर हक मदे आरर कान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी आरर द्वारा कबूल कर ले अल्लाह या अल्लाह आरर बाप आरर फरान आरर हीरो आरर सबर फुतले कायदार खान जनाब अबू अमर जुनूनी हफिजुल्लाह इबर हक मदे आरर वंदे द्वारा कबूल कर ले अल्लाह आरर अल्लाह बिशी अल्लाह हमें साबर तादर वारे हमें साबर निजामर वर ताकिए रे हादेकर हर एक सजम मदे अल्लाह আগতুনার মজবুতেরে মেহনতেরে বাড়াই লেজে হারিব আল্লাহ আর বেগুনার আল্লাহ বেশি তৌফিক দে আল্লাহ আর তোরে কবুল করিলে আল্লাহ ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রি খালকি মুহাম্মদ ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন माशाअल्लाह तबारक